नमस्कार जय जगन्नाथ बंधुगण आपण मानक स्वागत मोर एही चैनल को। जदि आपणकर वृष राशि होता है तेबे वीडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत थरुटिए मात्र देखंतु, कारण आज एही वीडियोटी आपणक पई बहुत अधिक गुरुत्वपूर्ण अटे। सेथिपई आपणकर व्यस्त बहुल समय मध्यरु मात्र 10 मिनिट समय आपण केवल निज पई दियंतु एवं निजर भविष्यत विषय रे जानंतु। बंधुगण, एही माघ पूर्णिमा ठारू वृष राशिर व्यक्ति विशेष मानक जीवन रे एक बड़ परिवर्तन हेबा पई जाउछि, कारण ग्रह नक्षत्र मानक गोचर रे एक बहुत बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउछि। चारोटी ग्रह आपणकर दशम भाव को चलन करिबा पई जाउछंती। बुध, शुक्र, सूर्य एवं मंगल आपणकर नवम भावरु दशम भाव को चलन करिबा पई जाउछंती, जहा फल रे आपणक जीवन रे किछि बड़ हेबा पई जाउछि। आपणक जीवन रे एही माघ पूर्णिमा ठारू कोन सब बड़ घटना गुडी को घटिबा पई जाउछि ताहा संपर्क रे जानिबा पई वीडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय रूप रे देखंतु एवं वीडियोटी को लाइक करी चैनलटी को सब्सक्राइब कर दियंतु। कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय श्री जगन्नाथ जय मां लक्ष्मी निश्चय रूप रे लिखंतु। तेबे बंधुगण, आसंतु आरंभ करिबा आजिर एही कार्यक्रम को, जहा कि आपणकर जन्म राशि तथा चंद्र राशि उपरे आधारित अटे। तो राशि चक्रर 12 गोटी राशि मानक मध्यरु द्वितीय भाग्यशाली राशिटी हेउछि वृष राशि। तेबे बंधुगण, जदि पूर्वरु आपणकर स्वास्थ्य खराब रहुतला तो वर्तमान आपण देखिबे जे आपणक स्वास्थ्य रे सुधार आसीबो। आपणक राशिर अधिपति शुक्र पूर्वरु अष्टम घरे गोचर करुथुले, जहा फल रे आपणक स्वास्थ्य रे अनेक समस्या गुड़िक देखा दउथुला, किंतु वर्तमान शुक्र आपणकर नवम भाव रे लक्ष्मी स्थान रे गोचर करुछंती एवं एहा परे आपणकर दशम स्थान केंद्र को गोचर करिवे, जहा फल रे एहा द्वारा आपणकर स्वास्थ्य रे उन्नति देखिबा पई पाइबे एवं पूर्वरु आपणकर जहा भी किछि स्वास्थ्यगत समस्या लागि रहितला सही सबु आपणकर दूर होई जिवो एवं आपण निजको स्वास्थ्यवान अनुभव करिवे। तेबे बंधुगण, विद्यार्थी मानक कथा जदि आमे कहिबा तेबे विद्यार्थी माननकु एठारे सतर्कतार आवश्यकता रहिछि, कारण आपणकर पंचम भाव शिक्षा भावर अधिपति बुध नवम भाव रे बहुत भल स्थिति रे थिले, किंतु 4 फेब्रुआरी को बुध आपणकर दशम भाव को चली जिवे। आपणकर दशम भाव रे राहु गोचर करुछंती। राहुंक सहित बुध आसीबा फल रे जलाभूति दोषर निर्माण हेबो। तेणु आपण पाठ पढ़ा को नेकी कन्फ्यूजन होई जिवे। ठीक केउंटा भूल केउंटा ताहा आपण जानि परिबे नाही। छोट छोट कथा गुडी करे आपण किछि भूल करि देई पारंती। एही सबु कथा गुडिक प्रति आपणको विशेष भाव रे ध्यान रखिबार अछि। विशेष करी 20 फेब्रुआरी पर्यंत आपण एही कथार विशेष ध्यान रखिबार अछि। तेणु आपण जहा भी डिसीजन नेउछंती ताहा आपण बहुत भाबी चिंती करी नियंतु। अन्य कहार कथार पड़ी भूलभाल डिसीजन नियंतु नाही। जते अधिक पारिबे आपण निज पाठ पढ़ारे किछि भलो डिसीजन नेबाकू चेष्टा करंतु एवं जदि फॉर्म फिलअप करबाकू चाहुछंती तेबे सेथिरे आपण तरबड़िया भाबरे किछि भी डिसीजन नियंतु नाही। बहुत भाबी चिंती करी डिसीजन नियंतु। आपणकर पाठ पढ़ा एही माघ पूर्णिमा ठारू बहुत भल रहिबो। आपणकर प्रथम भावर अधिपति एवं पंचम भावर अधिपति एकत्र अछंती। पंचम भावटी आपणकर शिक्षार भाव हेबा सहित पंचम भावटी मध्य होइथाय आपणकर प्रेम जीवनर भाव, आपणकर संतानर भाव। तो आपणकर प्रथम भावर अधिपति शुक्र एवं पंचम भावर अधिपति बुध जेहेतु एकत्र अछंती, तेणु प्रेम जीवन आपणकर बहुत भल रहिबो। आपणक मध्यरे अंडरस्टैंडिंग बहुत भल रहिबो। किंतु आउ एक कथा हेउछि, जेहेतु शनिंकर दृष्टि पंचम भाव उपरे रहुछि, तेणु आपणक पार्टनरक मध्यरे टिके जिद्दी स्वभाव देखा देबो। छोट छोट कथा गुडी करे से जिद्दी करिवे, छोट छोट कथा गुडी करे से नाराज होई जिवे। किंतु जदि आपण एही सब कथा गुडी करे एडजस्ट करि नउछंती, तेणु आपणकर प्रेम जीवन बहुत भल रहिबो। शुक्र एवं बुध जेहेतु एकत्र अछंती, तेणु आपणक मध्यरे जेते भी मनांतर मतांतर हेले भी पुनर्बार सबु किछि ठीक मध्य होई जिवो। जदि आपणकर वैवाहिक जीवन कथा कहिबा तेबे वैवाहिक जीवन आपणकर बहुत भल रहिबो, कारण आपणकर सप्तम भाव वैवाहिक जीवनर अधिपति मंगल आपणकर भाग्य स्थान रे गोचर करुछंती, जहा फल रे आपणक जीवन साथींकर भाग्य रे उन्नति आसीबो। भाग्य रे तांकु अल्प परिश्रम रे अधिक सफलता प्राप्ति हेबो। किछि खुशी खबर गुड़िक तांकु मिली पारे। तांकर पर्सनल आ प्रोफेशनल लाइफ रे आपण ग्रोथ देखिबाकू पाइबे। कौनसी बड़ अचीवमेंट मध्य तांकु मिली पारे। कौनसी गुटिए बड़ इच्छा मध्य पूर्ण होई पारे। आपण दुई जण मिसी केउ आडे गुटिए बुलिबाकू जाई पारंती।
ତେଣୁ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଯଦି ଭାଗ୍ୟ କଥା କହିବା ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମଜବୁତ ବନିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଭାବର ଅଧିପତି ଶନି ଏକାଦଶ ଭାବରେ ଲାଭ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଶୁକ୍ର ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ରଙ୍କ ସହିତ ବୁଧ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ମଜବୁତ ରହୁଛି। ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ କେନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିକୋଣ ରାଜଯୋଗର ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବର ଅଧିପତି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରମୁଖ ଅଟନ୍ତି ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନର ଅଧିପତି ଲାଭ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହିଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସାଥ ଦେବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅଳ୍ପ ପରିଶ୍ରମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯେଉଁ ବି କାମରେ ଆପଣ ହାତ ଦେବେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଅଟକି ରହିଥିଲା ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଆପଣଙ୍କର ପୂରଣ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏହି ମାଘ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିଛି ବଡ଼ ଡିସିସନ୍ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିଛି ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ତାହା କରିପାରିବେ। ଏହି ମାଘ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ଆପଣ ଭୂମି, ଜମି, ପ୍ରପର୍ଟି ଏହି ସବୁ କିଛିରେ ଆପଣ ଡିଲ୍ କରିପାରନ୍ତି। ନୂତନ ଘର ନିର୍ମାଣ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ନୂତନ ଯାନବାହନ ଇତ୍ୟାଦି କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି। କିଛି ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରିପାରନ୍ତି। କ୍ୟାରିୟର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବ କ୍ୟାରିୟର ଭାବର ଅଧିପତି ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ସ୍ଥାନରେ ରାହୁ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାଲାକ ଚତୁର ବନାଇବେ। ମାଇଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ପ ରହିବ। ହାର୍ଡୱାର୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ଆପଣ ସ୍ମାର୍ଟ ୱାର୍କ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଉପରକୁ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତାକୁ ବହୁତ ସହଜ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କରିନେବେ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବର ଅଧିପତି ଶୁକ୍ର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବକୁ ଆସିଯିବେ, ବୁଧ ମଧ୍ୟ ଦଶମ ଭାବକୁ ଆସିଯିବେ ଏବଂ ଏହା ପରେ ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବକୁ ଆସିଯିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କନଫିଡେନ୍ସ ଲେଭେଲ ବଢ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ଲେଭେଲ ବଢ଼ିବ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ କିଛି ବଡ଼ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ମିଳିପାରେ। ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଶୈଳୀ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ସିନିୟର ଆପଣଙ୍କର ବସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଚାକିରି ନାହିଁ ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳିବାର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ନିଜ ତରଫରୁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ଚାକିରିରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଥିଲେ ତେବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସହଜ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ କିଛି ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ମିଳିଯିବ। ବିଜନେସ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ମାଘ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ବିଜନେସ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଫିଟେବୁଲ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣ ଲୁହା ସହିତ ଜଡ଼ିତ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଇନପୁଟ୍ ଏକ୍ସପୋର୍ଟର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ, ଗ୍ୟାସ୍ ଏହିସବୁ ସହିତ ଜଡ଼ିତ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଏହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ର ଗୁଡ଼ିକରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯେହେତୁ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ଏଗ୍ରିକଲଚରରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିଛି ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ, ଯେଉଁ ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ରାଶି ଅଧିପତି ଶୁକ୍ରଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳ ସମୟରେ ଆପଣ ଓମ୍ ନମ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଆଉ ଯାହା ବି କିଛି ଅଶୁଭତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ ରହୁଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ମଧ୍ୟ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଯିବ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ।